Pozdrav, dobri moji ljudi. Da nam je neko pričao, kada smo bili mali, da će svet 22 godine nakon početka 21. veka ući u ovakvo stanje konfuzije, ja mu ne bih verovao. Verujem da ni vi. Svi znamo kroz šta smo prošli ovih 2-3 godine. Svetom je zavladala histerija i nezapamćena pandemija. Barem u toku naših života. Ne sjećamo se takve količine histerije i ludila kao u pandemiji koja nam se desila. Podsjećanja radi, verujem da mnogi znaju, ali ajde da se podsjetimo. 2019. godine u oktobru moćni ljudi iz svakojakih branši sveta sakupili su se u događaju 201 ili Event 201 da bi raspravljali o fiktivnom scenariju pandemije koja bi odnela milione života širom sveta. Ono što je bilo jako čudno i što je bilo naravno različitih debata i različitih mišljenja i gde su morali da intervenišu i fact checkeri je to što je ljudima bilo jednostavno čudno da se neposredno nakon tog sastanka zaista dogodi nezapamćena pandemija. Složit ćete se, to je poprilično čudno i to je po meni crv osnovne sumnje zbog koga se svet ovako podelio kao što se podelio danas. Danas deluje da svet podeljeniji više nego ikada. Iako se čini da će globalizam konačno preuzeti vlast nad ovim svetom. Međutim, što se tiče nas, običnih ljudi, mi smo podeljeniji više nego ikada. U to ime, ja sam prosto zaprepašćen da se ovo da će Bog ne dogodi opet, ali po scenariju i po novom sastanku tih moćnih ljudi sveta, koji ćemo danas proći, deluje da se istorija ponavlja, ili ti da nam se događa slična situacija. Svi ste čuli za majmunske boginje. Ta vest je počela polako da kruži medijima, iako nas smiruje da to nije opasna situacija, da to nije trenutno opasna zaraza, da su to blagi simptomi, da nema smrtnih slučajeva. Međutim, organizacija koja se zove Inicijativa u slučaju nuklearnih pretnji uradila je još jedan, po meni, zastrašujući i neverovatan scenario koji smatram da trebate svi da znate ili barem da budete upućeni u to, s obzirom da nam se slična situacija već dogodila neposredno pre samo par godina, 2019. Ovo je zapravo bio okrugli sto 2021. pod pokroviteljstvom Inicijative u slučaju nuklearnih pretnji i naravno učesnici su već opšte poznati poput Soroševog World Trusta, tu je naravno Bill i Melinda Gates i mnogi moćni ljudi iz sveta. Svi znamo i svi ste upućeni u to da Bill Gates ulaže ogromna sredstva kako bi oformio globalnu medicinsku vojsku koja bi zapravo služila u slučaju pandemija ili opasnih situacija kako bi svet mogao bolje da reaguje. Naravno, on to radi, kako tvrde mediji, iz čistih filantropskih interesa, naravno bez ikakvih finansijskih želja i neka im bude tako. U prilog tome da je čudno što se slično događa je i činjenica da je zbog deljenja ove vesti koju ćete čuti po mrežama, Inicijativa za nuklearne pretnje odmah demantovala bilo kakvu povezanost izbijanja majmunskih boginja i njihovog scenarija, tvrdeći da jedno s drugim nema veze i da oni žele isključivo da pošalju poruku koliko je važno formiranje globalne organizacije za ranu detekciju pandemija, kako tvrdi dotični Jasif. Da će Bog da je u pravu i da je sve ovo samo jedna velika koincidencija, jer čućete i zašto. Ono što je zastrašujuće, dakle oni su uzeli u scenario baš majmunske boginje, što je meni neverovatno. U trenutku mi se želudac okrenuo, jer svi znamo da su majmunske boginje počele da se pominju od skoro, a sada je 2022. godina. A ovo je scenario odrađen 2021. godine gdje se spominju majmunske boginje. Sad, ono što je zanimljivo, dakle oni imaju taj scenario koji je zapravo i najluđi od svega, koji kaže prvi let ili kako oni kažu napad dešava se 15. maja 2022. godine, a prvi slučajevi kreću 5. juna 2022. godine.
Radi se naravno o majmunskim boginjama u izmišljenoj državi Brinija ili tako nešto, sa 1421 slučaj i 4 smrtna slučaja. Koloni pored se navode zapravo šta je tu bio osnovni problem, a to je zato što ne postoji ta svetska organizacija koja bi se pozabavila tom, kako se to kaže, ranim alarmiranjem sveta. Što i jeste zapravo cilj da neko kontroliše svetski medicinski sistem. Pretpostavljam da je to suština njihove želje. Zatim, 10. januara 2023. godine majmunske boginje proširile su se u 83 države, 70 miliona slučajeva i 1,3 miliona smrtnih slučajeva. Ispod, što jako zanimljivo piše, majmunske boginje koje su decidno stoji, laboratorijske, tako da budu otporne na postojeće vakcine, što je jako zanimljivo. Zatim, 10. maja 2023. godine, nakon samo 5 meseci, 480 miliona slučajeva, 27 miliona smrtnih slučajeva. Otkriva se da iza toga stoji teroristička grupa koja je imala svoje biolaboratorije. Jako zanimljiv scenarij, složit ćete se. Jako zanimljiv scenarij. Problem takođe opet biosigurnost i upravljanje. U decembru, 1. decembra iste godine, nakon 7 meseci, pazite vi ovo, ja sam se zaledio, 3,2 milijarde slučajeva i 271 milion smrtnih slučajeva. Naravno, problem je internacionalno finansiranje pripreme za pandemiju, što je naravno ono što Bill Gates pokušava da oformi sve vreme, počevši od trenutka kada je izašao iz Microsofta i ušao u zdravstvo. Ja ne znam, ljudi moji, šta da vam kažem, osim da se ovo nama već jednom dogodilo. Ovakav okrugli sto sličan dogodio neposredno pred izbijanje pandemije, korone, a sada se na medijima govori o majmunskim boginjama i ponovo organizuje jedan okrugli sto koji se dešava više meseci pre nego što na medijima počinje da se govori o majmunskim boginjama. Što deluje jako slično i iskreno me plaši. Ono što je poseban problem u svemu je to što se u ovom scenariju govori o 3,2 milijarde slučajeva i 271 milion mrtvih ljudi. Što je mnogo, nesrazmerno mnogo više nego što je odnela korona, koja se smatra za nešto što mi još uvek doživjeli nismo u istoriji našeg sveta i civilizacije. Šta da vam kažem? Pozdrav, dobri ljudi. Ako vam se svideo današnji video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce, a u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sledeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.